ବାବୁ ଅଧା ଆରେ ତୁ ଆମକୁ କେବେ ଏମିତି ଫର କରିବୁନି ବାବୁ ତମ ମନରେ ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବିନି। ଦୁଃଖ ଦେଲି କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁନି ନା ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ସେଇ କାମ କରିବିନି। ସେମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବିନି ମା। ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ମା ମାଗି ବଞ୍ଚିছে রে বাবা ମୁଁ ପାପ କରିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଦିନ କିଛି ଖାଇନ କେବଳ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ହେଇଛି ମା। କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ହେଇଛି। ପୁଅ ହେଇ ମୁଁ ତୁ ଆଉ ସେମିତି କହନା ବୁଝି ପାରିଲିନି ହଁ ବାପା ମୁଁ ତମ ନିଜ ପୁଅ ହେଇ ତମ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ପୁଅ ହେଇ ମୁଁ ମତେ ନିଜକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଦେବତାପୁରୀ ବାପା ମାଆକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଗୋଟେ ମାୟାବିନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭରସା କରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ତୁମର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଥିଲା ମା। ଦୁଃଖ ଦେଲି ମୁଁ ପାପ କରିଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ମୁଁ ପାପ କରିଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷମା ତ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷମା ତ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ବାପା ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷମା ତ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିସାରିଛି। ମତେ ତ ଲାଗୁଥିଲା ତମେ ମାନେ ଆଉ ମତେ କେବେ କେବେ ଅଧା ପ୍ରେମେ ମାୟା ପ୍ରେମେ ଅଧା ପ୍ରେମେ ପଡ଼ିବୁ ନ ପାରିଲି ଜାଣି ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲି ବାପା ମା ଏମିତି ଝିଅକୁ ବାହୁ କରନି ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଝିଅକୁ ବାହୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ମା ମତେ ମିଳିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲି ମା। ଏମିତି ଝିଅକୁ ବାହୁ କରନି ବହୁ କରନି अरे ओरे बाबरे अरे एମିତି ଝିଅକୁ କେହି ବହୁ କରନି ସବୁ ଚାରକାରେ ଯାଇଥିଲା। अरे एମିତି ଝିଅକୁ କେହି ବହୁ କରନି ଏମିତି ଝିଅକୁ ବାହୁ କରନି ବହୁ କରନି ନା ବାପା ମୁଁ ସେମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବାପା ବାପା
ସେ ମାୟାବିନୀ ଜାଣିଛ କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିଛ? ଦିନେ ଦିନେ ମୋ ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା ବାପା। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଭାବ ହେଇଗଲା। ତାହା ଦେଖି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେ ନେହୁରା କଲି। ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ବସିଥିଲା। ମା ଆଜିକାଲିର ଏଇ ସମାଜରେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭରସା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ହଁ ମା, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେ ହାରାମଜାଦା ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ରୂପସା ମିଶି ମତେ ଅଚ୍ଛେଦ କରି ମାରିଦେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ବାବା। ହଁ ମା, ହଁ ବାପା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏଇ ମଉସା ଆଉ ଏଇ ମାଉସୀ ଆସି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ ଦେଖାଶୁଣା କରିଛନ୍ତି। ହଁ ମା, ହଁ। रे बाबू ताहले सब गोठी जाइछि। ଅପା रे भौणी हे बाबू केवल तमरी पाई बोली आज मनुज पुक पेरी पाइछि। तम दुई जन को मु केमिति धन्यवाद देबे। मो पाखरे भाषा नाही भाई, मो पाखरे भाषा नाही भौणी। हो बापू, हो भौणी, आज आम पुओ को आम पाखरे फेरे दे आमको ऋणी कर तमर यही ऋण केमिति सुझिब? आम पाखरे भाषा नहीं। हो भौणी, आम पाखरे भाषा नहीं। ताकेला पूजा रे कांदलानी गोलगोलाई गोला सेरी गोलगोल काय करो ये दे तुम दे दीदी मोन सुनला ये दे पिला नाही की माझीर कोता तोर की तरा बाबू के दिरुला एंती नाही करा तो मिसा ये दीदी मोन तमे मिसा नाही की ये दे निजर सोतरा सोतरी नाही केदा रे नोनी मोन बुझलास हर नाही की एंती टोकी मोन के नाही की बहु नाही करा एते टोकी मन के बहु नाही बनाओ मन देखि चाहि करी पिला मोन ये दे पिलार पर नाही हुआ জানাস কি নাই পিলার পড়া হইলা বলে মাইজির কথা দৌড় করনে কি নিজের বাবা বাবা কে দিরলা এবে মিসবাকে কইতে মোর ভুল এলা কাইটা এলা বলছি আছে তুমি মিশা নাই কি এন্তি বউ নাই না জানাস কি নাই এন্তি দিও কে বউ নাই করা তুই ঠিক কাকা বলে সময় না এটা সাত কথা রে ই মা মন के বাবা মন के কই দেইরা এন্তি টকি के বুয়ারি নাই বনাও হাইটা তো কইলি বুঝলো এন্তি চলে দে নাই করা বলি গাল আগর দুই লোক পরা মারি মারি তার পিলা খেত দেইছি হাইটা তো মাউসী হাইটা রে বাবু ଦେଖିଲ ତ ଏମାନେ ହଉଛି ମୋ ନିଜ ବାପା ମା, ଭିକାରୀ ଭିକୁରାଣୀ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ମାଉସୀ, ଏଇମାନେ ମୋ ସେଇ ବାପା ମା ଯୋଉ ବାପା ମାଆକୁ ଏଇ ହାତରେ ମାରି ମାରି ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେଇ ଅଲକ୍ଷଣୀ ରୂପସା ଓ ସେ ହାରାମଜାଦା ରାଣକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଏଇ ସୁଖର ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାରି କୋଟି କୋଟି କରି ଚିପାଟେ ମାରିଦେବି। দেখলুস তো ওরে পিলা এ চক্র। আমি সে তোর সঙ্গে যাব এ যত চক্র। দেখা এ কেনটা চক্র। লোকায় মোর কথা কেনতা নাই শুনুস কেনতা এ বুঝুস দেখলুস পিলাকে এত সুন্দর মা বাবা রুরু নাকি মাঝির কথা দূর করে কেনতা কে দেবারা হাই কাই বইলা নাই শুনুস খাইটা বললা তাকে কোনে গোটা মাররে লাই ফনে তাকে মারকে जो বলছে মই হাই কাছে রেডি হইছি মারকে জিবু তুই মিশা জিবুস কি হাই পিলা সঙ্গে মই মিশা দিবি না যে ইয়া দে বাবু হে দে শুনলুস কি নাই তুই একলা নাই যো নাই যাবে এতে চক্র আছে মুই আছে আমরা তোকে মিশাইছি ঠিক ଅଛି ମାଉସୀ, না তোকে জিবু গাই ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ମୋ ବାପା ମା ସହିତ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ରହିବି। ঠিক আছে বাবু ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚାଲ ମା। বাবু আরে যাও বেটা যাও প্রজাতে